Dragi prijatelji, evo nas u čudnim pričama i večeras ćemo obraditi jednu čudnu priču koja je svojevremeno potresla čitav Balkan. A šta se zapravo tako strašno desilo, reći ću vam kasnije. U ovom selu su živele dve rođene sestre, Jasmina i Smiljana. Smiljana je rođena 74. godine, a njena mlađa sestra Jasmina 77. godine. Njihovi roditelji, Martin i Katarina, bavili su se tako tim seoskim poslovima u mestu u kome su živeli. 90-ih, zbog krize koja je zadesila čitav Balkan, majka je otišla da radi u inostranstvu. Sestra vaša, rekli ste da je radila u Njemačkoj. Je. Koliko često je ona dolazila doma? Jako rijetko. Na par mjeseci možda je dao. A otac, koji je inače kamenorezac, počinje da odlazi za Sloveniju i da tamo radi svoj posao koji je najbolje znao. Doduše, on se malo odao jednom poroku, a to je alkohol. On kada je radio, to je radio one privremene poslove negdje gdje se kaj malo kod obrtnika kakvog i tu nije dugo radio. On je povremeno radio, on je više ne radio nego radio. Dve sestre su rasle i sazrevale, malte ne prepuštene same sebi. Odsustvo roditelja je ostavilo dubok trag na ove dve mlade i lepe devojke. Iako su bile rođene sestre i fizički malte ne identične, psihički su se dosta razlikovale. Starija Smiljana, ona nije bila neki đak, doduše nije bila ni ponavljač, ali odmah posle završene srednje škole počela je da radi kao konobarica po lokalnim kafanama. Nije ju zanimalo dalje školovanje. Mlađa sestra, Jasmina, ona je bila odličan đak. Pobeđivala je na svim takmičenjima, posebno omiljeni predmet joj je bila biologija. Jasmina upisuje i završava ekonomsku školu u Varaždinu. Isto se ističe u sportu i u svim vannastavnim aktivnostima kojima se bavila i po završenoj srednjoj školi upisuje ekonomski fakultet u Zagrebu, gde je takođe bila među najboljim studentima. S druge strane, sestra Smiljana, koja je ostala u selu Palovecu, živela je nekim opuštenijim načinom života, trudila se da njen život bude što zabavniji. Novac koji je zarađivala tako što je kelnerisala po kafanama, ona je počela da troši igrajući poker aparate i na klađenje u kladionicama. Izlazila je uveče na provode, na muziku, sa različitim momcima, mnogi su je zato osuđivali, međutim ona nije pridavala tome neku posebnu pažnju. I jedan takav provod je i dao rezultate. Ispričao mi je da je Smiljana doma donijela svjedodžbu i da je u svjedodžbi pisalo da je imala sve petice, no od prijatelja je saznao da Smiljana uopće ne pohađa školu. Nakon toga Smiljana uopće nije išla u srednju školu, a vrlo brzo je ostala i trudna. Smiljana je ostala u drugom stanju. Navela je najlepšeg momka u selu kao mogućeg oca njenog deteta. Naravno, ovaj mladić, koji je u to vreme bio veren, tvrdio je da sa ovom devojkom nije imao apsolutno ništa. I kada se beba rodila 1996. godine, on je pristao da se radi DNK. I naravno, rezultat je bio negativan. Ovaj momak nije bio otac njenog deteta. Je li selo pričalo o tome ko je otac djeteta njezino najstarije kćeri? Ne trebate na to odgovoriti, to nema veze s ovim. To ne bi vam mogao ja. Ne trebate odgovoriti, ne trebate odgovoriti. Smiljana se dalje nije ni trudila da dokaže ko je biološki otac njenog deteta i odlučila je da bude samohrana majka. I bila je dobra majka. Svom detetu je dala ime po svojoj mami, koju je jako volela, i devojčica je nazvana Katarina. Ime vašeg oca je? Uštar.
malu Katarinu je posebno obožavala tetka Jasmina. Devojčica je odrastala u domu prepunom pažnje i ljubavi koja je bila usmerena ka njoj. Te trenutke mirnog odrastanja stvario je samo ponekad dolazak dede Martina iz Slovenije, jer je deda imao porok koji se zove alkohol. I kad popije, znao je da zanoveta, da vređa i da čak ovo dete ponekad nazove i pogrdnim nazivom. Prema mene, recimo, nije bio agresivan jer mene respektira. Sad ovoga, kada ja znam kak je s drugim mlađu, se je dosta kak je vulgaran, kak je... A što je to značilo agresivac? Ako u silama se zna posvađati, kaj se potuke i čovjeka na mrtvu prebi i tako. To mi je sve došlo od drugih. A kod kuće? Kod kuće ne znam. To je išlo čak i dotle da su Smiljana i Jasmina jedno morale da pozovu policiju koja ga je privela na trežnjenje. Svađao se s djecom i sad s njom i s ovom drugom, ali glavno bile su svađe. Svađe su bili? Da. Što to znači? Ne znam zbog čega su se svađali. Kakav je bio Martinov odnos prema ćerkama, to samo on zna. Ali ima tu nečeg čudnog. Jasmina je dolazila jednom mesečno i ti njeni dolasci nekad su se pretvarali u svađe između nje i starije sestre Smiljane. Recite, kakav je odnos bio između Jasmine i Smiljane? Koliko sam ja upoznat. Moramo tu i tači, ako su se znali posvađati, to je ono sitno. Ali nije to bio jedini razlog što je ona sve ređe i ređe počela da dolazi iz Zagreba. Studiju tad je prekinuo nedavno, to vam ne mogu reći. Sam sam čuo opet ovoga, jer više nisam komunicirao s njim po drugim ljudima, da je prekinula pa neki radi, kada ja sam gdje je radio, ne mogu se sjetiti sad, uglavnom vam prekinula. Da li znate zašto je prekinula? Ne. Jasmina je retko dolazila zato što je počela da radi u kafanama, da bi zarađivala i da bi imala svoj studentski džeparac. Da li ste pozdravili Jasminu? Da. Od kada? 99, mislim da je... Gdje ste ju upoznali? Kafić u kojem je radio. Jer ona je smatrala da pre svega pošteni način života je najbitniji za svaku osobu. I ja mislim da je bila u pravu. A gdje je radila, koliko je radila? I kad ste čuli da radi u kafiću, ste mislili da je u Zagrebu, da studira, a to vrijeme više nije studirao? Ja sam u biti doznat da radi u kafiću već ovog poslije svega. Po izjavi ovog čoveka, dve sestre su se često svađale. I te svađe su znale da budu baš bučne i, kako bih rekao, onako spektakularne, da su i smetale ostalim susedima. Što on je konkretno Bratić rekao ovo što ste rekli? Da se svađali doma, česta svađa. Jednom se desilo da ga je jedan od suseda pozvao telefonom i rekao je da se u kući porodice Dominić dešava velika svađa i da maltretiraju Jasminu. To su one godine bili, 98. 9. Kad smo došli ja i žena, jedanput ovo smo ih pogledali, Jasmina je bila ušišana na nulu. Na pojavu ujaka Draga, Jasmina je ustala i otrčala je u drugu sobu. A Zaka je bila ušišana na nulu, to ne znam. Skrivala se pred nama. I ujak Drago je pitao svog zeta Martina i svoju sestričinu Smiljanu zašto je Jasmina ovako ošišana. Nisam vam htjeli govoriti, ja sam isto pitao kaj je bilo. Pa to su se ona nekaj, htjela se frizuru, tako je, od toga završeno. Oni su rekli da je ona tako došla iz Zagreba i da se ošišala zato što je to nova moda. Ajde, hoćeš šta, a kaj se skrivaš pred nekom? To mi je čudno bilo. On je intuitivno osjećao da ovdje nešto nije u redu. I kada je on rekao, dobro, ako je to moda i ako je to sama uradila, zašto se onda stidi od mene? Smiljana i Martin su odmah odgovorili, pa mi smo je upravo i grdili zbog toga što je to uradila i treba da se stidi
toga što je uradila i kako sada izgleda. Ujak Drago je samo ustao, ćuteći je izašao vani i krenuo je ka svojoj kući. I ništa mu nije bilo jasno šta se zapravo dešava u ovoj porodici. On je u svom srcu osjećao veliki nemir, jer je u dušu poznavao Jasminu i znao je da ona ovako nešto nikad ne bi uradila. O ovom događaju on je obavestio svoju sestru Katarinu i rekao je da se podhitno razvede od Martina i da ga otera, jer je on veliki alkoholičar i da pravi velike probleme u kući i naravno da uznemirava i decu. Nikad ona njemu nije govorila loše. Iako smo svi znali kaj se događa, kak je to život, način života. Veli, kad nije htjela ići da ono kaj smo je rekli, ići pomognemo ti, idi zdjesno živjeti sama, ne. Sestra Katarina je bila dobra katolkinja i za nju je razvod bio nezamisliv. Ona je svom bratu rekla da će ona porazgovarati sa Martinom i pokušat će da ga ubedi da ostavi alkohol i da se ponaša kako treba. I da će o svemu porazgovarati i sa mesnim župnikom. Inače, Smiljana, bez obzira na sve svoje poroke, redovno je odlazila u crkvu. Smiljana je prosto obožavala lokalnog župnika i trudila se da učestvuje u svim crkvenim aktivnostima u svom selu. Jasmina je odlazila ređe, najverovatnije i zbog toga što nije imala vremena da obilazi mesnu crkvu, zato što je zbog školovanja bila odsutna iz svog sela. Rijetko smo komunicirali već i onda, i uvjerio vam, nije mi se sviđao način života, kako se živjelo. Martin je zbog pijanstva sve ređe i ređe odlazio za Sloveniju da radi. Alkohol je uzimao danak i on je sve što bi zaradio potrošio u kafani na alkohol. A još više je počeo da pije kada je u julu mesecu 2000. godine Jasmina iznenada nestala. Kad ste zadnji puta vidjeli Jasmina? Se to sjeti? 2000. u 9. mjesecu. Gdje? Zagreb. A šta se zapravo to dogodilo? Posle jednog vikenda koji je provela kući u selu, Jasmina se vraća za Zagreb i više se nikad nikome nije javila. Rekli ste da ste Jasminu selili oko 98. Tu negdje sad, koja je bar 99. ne znam kako je išlo za studiju. Niste sigurni, dobro. A da ste zadnji put vidjeli 2000? 2000. neki dan kraj 5. ili početak 6. mjeseca. I Martinu je to postalo sumnjivo. Toliko je počeo da sumnja u to da je te iste 2000. godine u septembru mesecu otišao u policijsku stanicu u Čakovcu i prijavio je nestanak svoje ćerke Jasmine Dominić, koja je u tom trenutku imala 23 godine. On je rekao da je njegova ćerka otišla za Zagreb zbog školovanja i više se nikome nije javila 3 meseca. Povremeno se ponekad javila samo sestri Smiljani i rekla je da je zove iz Pariza. Vi znate, nakon prestanka studija, da li je možda otišla raditi na brodu, otišla raditi u Njemačku, na more? Znam samo opet po drugima da je otišla od mame u Njemačku. Da je našla dečka koji je Japanac i da s njim planira da odu da rade na nekom kruzeru koji plovi okeanima. Martin je prilikom davanja ove izjave, odnosno prijave, bio u vidno alkoholisanom stanju. Policajci su ga saslušali, toliko su ga neozbiljno shvatili da nisu ni zaveli njegov dolazak u policijsku stanicu Čakovac. Martin je otišao i sve više je počeo da pije po kafanama. Nekad je znao da se napije u kafani i da kaže
ne znam šta je zadesilo moju jadnu Jasminu i gde je ona završila. I mislim da je u sve to umešana i moja starija ćerka Smiljana. Smiljana bi naručila ocu piće, otišla bi do džuboksa, ubacila bi, znači, žeton i pustila bi omiljenu pesmu svoje nestale sestre. Noć trira ko srce, sve dok nebo ne razgrmije, a kad zora dan škrine, ti si još u srcu. Ona je znala da zapleše i igrala je, kaže, igram za moju voljenu sestru. Smiljana se udala i živi sa svojim suprugom Ivicom, sa kojim je dobila još 2 ćerke koje su maloletne. Naravno, ona nastavlja da živi svojim životom, kafanska priča i to, a u selu su se pričale svakakve priče. Mnogi su nagađali neke stvari koje i nisu baš bile tako prijatne za slušati ih, tipa da je ona sa momkom Japancem, koji je japanski kriminalac, odnosno jakuza, otišla za Ameriku i da je najverovatnije on ubacio u neki lanac prostitucije. Govorili su da se možda i zamonašila u nekom samostanu u Italiji. Pričali su čak i priče da je sa jednim dečkom koga je upoznala u Zagrebu otišla i da sada živi u jednom gradu u Bosni. Govorili su da je jednom prilikom da su rekli da je u Francuskoj, da je s dečkom, da radi neke poslove preko student servisa. Te neke priče su bile. Kada su pitali sestru Smiljanu, a dobro, a gde je Jasmina, ona je uvek odgovarala tamo gde misli da je njoj najlepše. Bitno je da je živa i zdrava. A to što moj otac priča kad se napije, nemojte to ni da slušate, jer to su njegova lupetanja. Za primjer telefonsku obavijest od Smiljane Srnec, rođen 15.11.1974. iz Palovca, Nova 29, da je napada otac Martin Dobrović. On je totalno izgubio zdrav razum od alkohola. Međutim, ove kafanske priče su ponovo došle do ujaka Draga. I on počinje ozbiljno da sumnja da je ova devojka uopšte živa. I angažuje poznatog vidovnjaka, koji mu je rekao da on ne sme da izađe da radi na terenu dok ne dobije odobrenje lokalne policije. Ujak Drago odlazi u policijsku upravu u Čakovcu i prijavljuje da će dovesti vidovnjaka i traži od istih odobrenje za njegov rad. Oni su prihvatili tu priču i rekli su da će i oni prisustvovati vidovnjakovom radu. To je sad za njega poniženje, kad ja dođem na teren pa u roku sat vremena, 2 sata, nebitno, ili u roku 24 sata riješim slučaj što su oni 15 godina nisu riješili. Vidovnjak je došao, znači, u selo i obišao je celo selo i rekao je da dobija neke vibracije koje dolaze od nje sa onog sveta. Ja sam odmah rekao, gospodine, ja vam moram reći žalosnu vijest da je vaša Jasmina ubijena. Ja sam vidio da je ona u okolici, da nije daleko od kuće. Da li vam je Martin Dominić pokojnik nešto poručio ili rekao direktno vama nakon što ste angažirali vidovnjaka? Nakon što sam ispričao nakon vidovnjaka kaj se dogodilo u rodbini, onda mi je poslao poruku pokojnom bratiću da nek se pazim tako govori, da će me jednostavno prosto reći da tako je bratić rekao. Ujak Drago je duboko počeo da veruje da njegova Jasmina je, nažalost, otišla na onaj svet. I pozvao je svoju sestru Katarinu i rekao je: Katarina, moraš hitno doći za Hrvatsku i da odeš u policijsku upravu
u Čakovec i da prijaviš Jasminin nestanak. I ona je 2005. godine prijavila nestanak svoje ćerke. Prema zapisniku o prijavi nestanka osobe, taj je zapisnik sastavljen 16.8.2005. u 9.15. u prostorijama policijske postaje Čakovec. Prijavitelj Dominić Katarina. Prilikom dolaska u policijsku postaju za sastavljanje zapisnika o nestanku osobe i obavljena službena bilješka razgovor sa gospođom. Podaci o nestaloj osobi: Jasmina Dominić, ženski spol, rođena 5.9.1977. roditelji Martin i Katarina Dominić, rođena u Čakovcu, državljanstvo Hrvatsko, zanimanje student. Nakon toga događaja negdje jedno za prilike mjesec dana se mi čini, je isto došlo prijaviti pokojni Dominić koji je otac bio. Visina 166 cm, srednja razvijenost, lice ovalno, kosa kestenjasta, ravna, oči zelene. Odmah smo pitali zašto je došlo tako kasno prijaviti općeto, ne? To se nije ništa prije uzelo. Što vam je odgovorila na ovo pitanje? Zašto je? Pa da su međuvremenu navodne familija s njom kontaktirala, pa da je sestra razgovarala s njom putem telefona na taj način. I da se njen trag faktički gubi od jula meseca 2000. godine. I da su mislili da je u Zagrebu da se nalazi, ne? Opis odjeće i obuće, ljetna odjeća i obuća, posebni znaci, ožici, madeži i drugo, ožiljak mali na čelu. Ali ono kad se navodno nakon 5 godina vidjeli da je nema, da je ne mogu dobiti u Zagrebu, i onda su se odlučili da će prijaviti. Godine starosti osobe u trenutku nestanka 23, vrijeme nestanka 2008. mjesec, mjesto nestanka Zagreb i Dubrovnik. Rekli ste da je i otac došao s dokumentima. Da. Što je on rekao? Od kad nema Jasmine? Isto se većina, koliko se sjećam, priča nadovezala kako i na majku. Nešto na novije ili ovako nije bilo osim te dokumenti što je donio sa sobom. I policija je ovu prijavu ozbiljno shvatila i počela je da traga za nestalom devojkom. Do kada ste vi radili na tom slučaju? Na koji način mislite do kada sam radio? Ste radili kao policijski službenik na slučaju potrage za Jasminom Dominić? Po tim predmetom. Nakon formiranja predmeta, kako sam objasnio prije, predmet išao dalje gore u upravu. Znači ja sam konkretno, osim te bilješke koje su bile i zapreke za primanju, a posle koliko se sjećam već radio. I policijskoj upravi Zagrebačkoj je isto poslan dopis da provjeri, znači na fakultetu i s tim kolegicama koje su bile spomenute prilikom nestanka. A koliko se sjećam, pronađena je uz njezine dokumente jedan kao notizić ili nešto, koliko se ja sjećam toga. I unutra su bile razne adrese i mi smo to sve provjeravali. Da vam je poznato da su donijeli njezin osobni imenik s telefonskim brojem? Ne. Jeste li provjeravali telefonske brojeve koji su se nalazili u imeniku koji je predao Martin Dominić? Ja osobno ne. Da je netko od policijskih službenika kontaktirao osobe čiji brojevi se nalaze u tom imeniku? Ne znam. Znači vi niste koristili taj imenik u svom radu za potrebe pronalaska Jasmine? Ne. Niste zvali nikog od kontakata iz tog imenika? Ne. Da vam je ništa neobično u vašem radu bilo iz tih brojeva koji se nalaze u imeniku koji je predao Martin Dominić? Kako mislite neobično? Na koji način? Ima brojeve koje se vrlo lako može provjeriti na današnjem imeniku, da su dan danas brojevi zatvora u Zagrebu i Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Imate od odvjetnika, imate doktora, liječnika, vi ste zvali liječnike, doktore, odvjetnike vezano za nestanak Jasmine Dominić. Ne sjećam se da bi zvali. Jeste li znali sve prijateljice njene? Koje brojeve smo imali? Sjećate se koje ste zvali? Ne. Jeste li vi u provođenju potrage nestalom osobom pretraživali kaznenu i prekršenu evidenciju članova obitelji Dominić? Ne. To nije bilo potrebno? Nije bilo te prakse potraživati kad se samo radi sa običnom nestankom. Niste imali ni najmanju sumnju u kazneno djelo? Onda? Da. Istog dana dok se prijavi osoba? Ne, trenutno ne. Bila sam u kući, išli smo obavljati informativne razgovore. Eventualno možda da
nađemo nekakvo pismo ili nešto što bi nas upućivalo na nestanak. Napisali ste da izjavljuje gospođa Dominić da je Smiljana rekla kako je Jasmina došla kući doma u Pavlovicu u proljeće 2001. godine, par dana prije Uskrsa, s nekom prijateljicom, pretpostavljala je Smiljana Mihajlom Polančec i njezinim ocem. Tom prilikom Jasminina prijateljica je sjedila u kuhinji. Jasmina Smiljani nije predstavila svoju prijateljicu, čekala je Jasminu koja je za 10 minuta stokirala svoju garderobu i one su zatim otišle, mi se jako žurili. I da je to opis posljednjeg susreta Smiljane Srnec s ovom sestrom. Da li se sjećate kako je opisala njihov posljednji telefonski razgovor? Odnosno, kad je posljednji puta Smiljana tvrdila da je pričala se s njom? Ne, vremenski ne. Pošto je sestra Smiljana rekla da se Jasmina njoj javila iz Pariza, njoj je određen i rad i ispitivanje i na poligrafu. Poligrafsko ispitivanje u ovom konkretnom slučaju je bilo kod gospođe Smiljane Srnec na njezino inzistiranje. No, međutim, zbog njezine bolesti, zbog korištenja lijekova, to tu u Varaždinu nije bilo mogućnosti biti obavljeno. Ne možete opisati ponašanje gospođe Smiljane kad ste vodili na polu? Dakle, te 2017. ona je dosta kašljala, potencirala je tu neku svoju bolest, učestalo je kašljala, stalno je govorila da je bolesna, bila uznemirena. A kad smo se vraćali iz Varaždina, onda je bila smirena, možda je bila smirena na zadnjoj sjedištu je sjedila, imala je glavu skoro kao da je zaspala, ne mogu reći da je spavala, ali bila je smirena. Ništa nije ukazivalo da sestra Smiljana ima bilo kakve veze sa nestankom svoje sestre Jasmine. Nešto je ukazivalo da nije nestanak, ali baš neke konkretne indicije nismo imali, to su sve neke bile pretpostavke. Razgovori koje smo obavljali, osobe s kojima smo obavljali razgovore, ukazivali su na to da bi se u tom nestanku dogodilo nešto drugo, osim da je Jasmina Dominić otišla. I prolazile su godine i godine. Nesrećni otac umire od tuge i od alkohola za svojom nestalom ćerkom. Majka radi u inostranstvu, šalje novac uredno svojoj ćerki Smiljani, sve ide svojim tokom. Prva ćerka Katarina, ona već je sada velika devojka, ima znači 22 godine i ima dečka Davida, koji je u stvari i njen verenik. 16. februar 2019. godine ostaće zapamćen po tome što je otkriveno jedno od najmonstruoznijih ubistava na ovim prostorima. Eto, pišite malo taj dan, ko je bio u kući, da je neko bio odsutan iz kuće, gdje je bila baka, gdje je bila majka, gdje je bio oču. U petak kad smo započinjali to selo Škinja, uglavnom, to je bilo prije podne i cure su još uvijek, mislim, moje sestre su bile u škole. Mama i David i ja smo se dogovorili da ujutro kad se ustanemo malo kasnije, nerano ujutro, da počnemo seliti dom. Prvo smo, David je odnijeli tu, uzeli se knjige dolje s police, preselili tu policu, mama je preselila igračke i smjestili smo to u hodniku da bude prolazno. I onda smo jako je skučeni prostor to uglavnom, pa smo ušli unutra. Uglavnom David i ja ispod tog podista gdje se Škinja nalazila, htjeli smo ju pogurnute. Uglavnom, ali nije išlo, uglavnom, ne znam, nije se dala pomaknuti. Ona je David probao dignuti, jedva je uspio dignuti možda s jedne strane, možda par centimetara. I onda smo se dogovorili da mama otišla po letvice i da je
Ona je dodavala te letvice, a David je dignuo škrinju, a ja sam stavljala letvice ispod, da smo škrinju dignuli na te letvice, pa smo ju tako uspjeli srediti. Ja sam onda uzela nož, da se prereže ta guma oko škrinje i jedan dio sam ja uspjela prerezati, a onda se već je David sišao po stepenicama dole, drugi dio razrezao, jer je jako tvrda guma bila. Njemu to nije bilo jasno. Zato je on osjetio miris i on je pratio miris da nešto smrdi. I zato je on išao zaokrenuti škrinju, jer iza škrinje nije ništa bilo. On je otvorio, znači, poklopac ovog zamrzivača i video je gomilu kesa sa hranom. Kada je otvorio škrinju, onda je onaj miris on osjetio. Škrinja je bila, kad ste otvorili, puna leda. Da. Do vrha je bila puna. Da. U subotu smo, ujutro kad smo se probudili, Smiljana je bila u sobi koja je ležala, spavala, ne znam, ja sam vidio da sam ležala. mama umeđu vremenu, ja mislim, tuširala se i pala, pa sam ja odmah u sobu i rekla sam nek se legne jer je imala matnicu na voze. Ja i zavečnica smo počeli čistiti to. Poslije se već poklopac malo više dignute. Uzeli smo kantu i u kantu stavljali višnje, to sve kaj je bilo. I to smo vadili vani, nosili u kantu i s kantom van za kompost. I nastavili smo to prazniti. To smo iznosili van koliko smo mogli i bila je jedna veća, neobičnog oblika. I ja sam otišla u kupovnicu, u kantu u koju smo stavili tu povrća kada je već bila. I David je umeđu vremenu ušao u nože, razrezao veliku crnu vreću koja se prije jednim dijelom vidjela. Ja sam uzeo nož i razrezao to veće. A i nakon toga može pauza. Na njegovo opšte zaprepašćenje u kesi se nalazila glava neke devojke. I došao je kod mene u bolnicu i rekao je da je unutra žensko tijelo, da se vide noge i žensko spolovilo. Ona se odmah sledila od užasa i rekla je: idemo odmah kod ujaka Draga. Sam to budila mamu, priopćila sam to, ona se nije osjećala dobro. Zvali smo Ivaka nek dođe doma, pošto je tu negdje u blizini bio na poslu. Taj dan, to je bila subota, negdje oko 12 sati, zazvonio je službeni telefon. S druge strane bila je ženska osoba koja se predstavila kao Smiljana Srnec i tražila je kolegu koji radi u tom uredu. Pošto je bila subota, bili je ured prazan, samo sam bila unutra, da treba njega. Rekla sam da kolega danas nije na poslu, da li mogu ja pomoći. Gospođa je rekla da samo isključivo njega treba i zamolila me da ga nazovem i da mu rečem da je ona zvala. Kako je zvučala ta osoba koja je ženska koja je nazvala? Pa, mogla bi reći da je imala drhtavi glas i da je uznemireno zvučila. Da je zavečnica zvala rodbinu, da li može tamo staviti djecu. Nazvala sam svoju ujnu, Manu Sapov. I naravno, otrčali su tamo gdje su i krenuli, u kuću ujaka Draga. I kada su mu rekli šta su pronašli u zamrzivaču, nesretni čovek je odmah uzeo telefon, okrenuo je i on policijsku upravu i rekao je: molim vas, odmah dođite u selo Palovac i u domaćinstvu Dominića u zamrzivaču pronaći ćete Jasminu Dominić koja je nestala pre 19 godina. I čovek se odmah onesvestio. Kada je on pao, David je odmah okrenuo i hitnu pomoć. I onda smo otišli, znači, na tu adresu u Palovcu i gospodin je rekao da se već osjeća bolje, ali sam ga pregledala zbog njegovih prethodnih tegoba sa zdravljem. I onda nakon tog pregleda je gospodin i njegova supruga su počeli pričati koja je to vijest koja je gospodina uznemirila. Po njegovoj prijavi
policija je odmah krenula na teren. Došlo je dosta pripadnika policijske uprave iz Čakovca i počeli su da rade uviđaj. Škrinja i sadržaj i sve fotografiran i čekalo se pogrebno poduzeće da tu škrinju prebaci na odjel patologije. Policija je odmah prišla Smiljani i rekla je: gospođo, u zamrzivaču smo pronašli telo za koje sumnjamo da pripada vašoj nestaloj sestri Jasmini. Šta imate da kažete u vezi toga? Srnec. Tako, onda sam, znači gospođa je sjedila u kuhinji za stolom, na stolici i ja sam je pregledala i dala sam joj savjet, pošto je ona imala tablete za smirenje, dala sam joj savjet o dozi koju ona može popiti. Da li ste nešto razgovarali sa okrivljenom? Pitala sam je kako se osjeća i pregledala sam. Da li ona vama nešto govorila? Ne. Policija je naravno odmah privela ovu ženu u policijsku upravu u Čakovcu. Istražni sudija je odredio pritvor do 30 dana i ona je sprovedena u istražni zatvor. A u selu nastao je šok. Svi su bili šokirani. I policija, i meštani, i čitava Hrvatska, i čitava regija. Svi su pisali i izveštavali samo o tome. Posle 3 dana obavljena je i sahrana nesrećne Jasmine Dominić. Na samoj sahrani bio je ogroman broj ljudi. Također su došli i svi njeni školski drugovi iz osnovne škole, a neki i iz srednje škole. I posle sahrane su svi otišli u kafanu da popiju piće za pokoj duše nesrećne Jasmine i da se prisete lepih trenutaka provedenih sa njom. Također su se setili i njene najbolje drugarice Jagode iz osnovne škole, koja je 2012. godine isto nastradala kao žrtva porodičnog nasilja. Zapravo nju je ubio muž u istom ovom selu, tako što je 8 puta ubao u srce, a onda preklo na stajinjaku. I rekli su, najbolje drugarice su imale, nažalost, i istu sudbinu. Optužena Smiljana Srnec, vaše djevojačko prezime je Dominić. I suđenje je krenulo svojim tokom. Smiljana se sve vreme branila i govorila je da nema veze sa smrću svoje sestre. Poštovano sudsko vijeće, želim reći da nisam kriva. Nisam ubila svoju sestru. Ostala sam bez nje, jako mi je teško. Još i sad sam pod lijekovima za smirenje. Ona meni nedostaje od dana kada je nestala. S njom sam bila u jako dobrim odnosima. Slagale smo se, puno smo jedno drugoj pomagale. Voljela sam je i uvijek ću je voljeti. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je pod brojem K-11/19 11. srpnja 2019. podiglo optužnicu protiv Smiljane Srnec, te je stavilo na teret da je neutvrđenog dana tijekom ljeta 2000. u obiteljskoj kući u Palovcu Nova 29 s ciljem da usmrti svoju sestru Jasminu Dominić. Tu potvrdim predmetom joj zadala najmanje 5 snažnih udaraca po lijevoj strani glave. Kada sam govorio o ozljedama lica i glave oštećenice, govorio sam da su ozljede nastale sa 5 do 6 međusobno neovisnih djelovanja sile. Ovo je označeno, to je što je? To je krvni podljev, veliki krvni podljev lijeve strane čela, koji se proteže prema dolje, odnosno kada se skinuo meki oglavak, onda se proteže prema slijepočno i opis je detaljan. Utvrđen je miješani DNA profil u kojem su identificirani aleli podudarni alelima Jasmine Dominić, okrivljene Smiljane Srnec i Katarine Dominić uz naznaku DNA profila nepoznate muške osobe koju nije moguće identificirati. Na kesama je pronađen, znači, i DNK
i otisci prstiju Smiljane Srnec i to je krunski dokaz da je ona ubila svoju sestru i da ju je smestila u ovu škrinju. To je krevet pokojne žrtve, krenuto je doći vještaka, kada se idući točiti tome da li spavajući tako na krevetu, su bile ozljede koje se opisuju na mišljima. Dakle, pitanje je da li bi ležeći na ovakvom ležaju, šta? Nastao podljev nekog oglavka, udarcima u... To sam sada rekao već. Da li dozvoljavate da je okrivljena ubijena u kadi, u ležećem položaju, da se kupala? Već je ranije navedeno da ja nisam u mogućnosti odgovoriti na pitanje položaja tijela oštećenice u prostoru. Znači, došlo je do nagurkavanja između nje i sestre i da je sestra, da su opodje došle do stola gdje je bila ljubičasto plava vaza. Kako su se one hrvale, tako je došlo do stola. I tu je ovu prevalila i šta je tu bilo? Tu je sad bilo, kako je ona nju prevalila preko stola, znači sa čela vamo, tako je vidjela ova vazu, znači prirodno sredstvo koje je bilo najprvo na dohvat ruke, ona je uzela tu vazu i klopila je Jasminu po glavi. Kada je vidjela da je obolila, znači da više nema života i to, znači života, nema snage se više boriti, onda je dovršila čin koji je ona sebi naumila. Stručnjaci su objasnili i da Smiljanin DNK je mogao da ostane u uslovima koji su vladali u zamrzivaču i narednih 1.000.000 godina i da je ona sigurno izvršilac ovog krivičnog dela. Obrana će dokazati da okrivljena nije ubila svoju sestru i da ju nije mogla ubiti. Obrana nije dužna dokazivati tko je ubio žrtvu. Nadalje, obrana predlaže da se izvrši uvid u potvrdu Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, koji se također nalazi u državno-odvjetničkom spisu, iz koje potvrde proizlazi da je pokojna Jasmina Dominić prvu godinu do diplomskog studija politologije upisala 1996. na 1997. u redovitom statusu. Postoje u spisu neki. Tom potvrdom dokazujemo da su svi svjedoci bili u zabludi vezano za osobni život žrtve. Ponovo, da li su lagali ili nisu imali saznanja, ne znamo, ali je nedvojbeno dokazano, posebice uzevši u vezu ispis iz informacijskog sustava Zavoda za mirovinsko osiguranje, da i činjenice da je pokojna radila vjerojatno u kafiću u Pavlovcu 98. na 99. da 2 godine prije nestanka zapravo pokojna nije više bila u Zagrebu, već je radila u Pavlovcu. Zato ne želim odgovarati za nešto što nisam učinila. I ne želim biti žrtva i ne želim da bude žrtva moja djeca, jer moja djeca su već sad postala žrtva. Bilo kako bilo, Vrhovni sud Hrvatske u Zagrebu doneo je presudu kojom je Smiljana osuđena na 15 godina zatvora. U trenutku izvršenja ovog krivičnog dela, ovo je bila najveća vremenska kazna predviđena za ubistvo u Republici Hrvatskoj. I još uvek se svi pitaju zašto je ona ubila svoju sestru i zašto ju je držala 19 godina u zamrzivaču. Imala je toliko vremena da se oslobodi njenog tela ako je želela da ovaj zločin ne bude otkriven nikada. Da li je obitelj Istata Dominić posjedovala još kakvi posjed, pa da je ona poslije ubojstva, kako je umorila tijelo, pa da je ona prenijela to tijelo u drugi prostor i da je ona polako tijelo pripremala za uništavanje. A na koji način? Da otkravi škrinju, znači da škrinja opusti i da tijelo, pošto je zimski period, i da tijelo polako odmrzne i malo po malo baca u peć. Tu su sada razna nagađanja. A šta je bio pravi motiv za ovaj zločin, još uvek niko ne zna. Možda je tu bilo svašta nešto. Ljudi govore
da je jedan od razloga možda i ljubomora zbog nekog dečka. Neki pričaju da je možda eventualni motiv oko nasledstva, što ja apsolutno ne verujem. U tim godinama devojke ne razmišljaju o nasledstvu. Neki navode da je možda čak i bilo nešto više od sestrinske ljubavi između ove dve sestre. Ja ne znam šta može da bude pravi motiv za ovaj zločin. A ako vi imate neku ideju, napišite kao i dosad u vašim komentarima. Do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.